Kumanaadlaw mga kapudtrip, way lain birada, dabong ang natripan, gisahon ta ini. Butangan nato og lakimi, spicy duha ka buok. Ug dinhi mga kapudtrip, naluto na ang dabong nga ginisa with lakimi. Mga unta mga kapudtrip, amoy ni sila duha ang nag-request na magluto og ginisa na dabong with lakimi.